OK， 今天我们来看一下语法 grammar bab 29。OK， 第一，动作结果的表达，结果补语动词玩、懂、见、开、上、到、给、成 dan 和形容词adjective 好、对、错熟、早、晚等都可以放在动词后边做结果补语，表示动作的结果。Jadi, nggak usah hapus dulu. Jadi adjective itu kayak 好、对、错、熟、开、早、晚. Nah, ini semua adalah complement of result. Jadi dia tuh mendeskripsikan sebuah hasil. Misalnya udah selesai. Tui benar, cuo salah, shu mateng, cao pagi, wan telat kayak gitu. Nah, ini adalah sebagai kata penjelas seperti itu. Nah, susunannya adalah 肯定是 kalau kalimat biasa, 动词, nah ditambah adjective. Ya, bisa形容词 kayak yang di atas ini, terus bla 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 bla. Nah, misalnya 我听 dengar, saya dengar hasilnya sampai ngerti kayak gitu. Habis dengar hasilnya ngerti, 听懂了. Jadi bukan cuma sebatas dengar, tapi dengarnya sampai ngerti, 听懂了老师的话 kayak gitu. 我看, nah 看见, nah lihat sampai ketemu. Jian ini benar-benar objeknya ini ada di depan mata kita kayak gitu. Nah, 我看见 kayak gitu. Nah, ini complement of resultnya ini juga semacam verb ya. Jian artinya bertemu. Nah, di sini dia ketemu kayak gitu ya. 看见玛丽了，她在操场打太极拳呢. Dia tahu, dia karena kelihatan jadi dia tahu. Mali di lapangan sedang bermain taiji. 今天的作业我做完了 seperti itu ya. 今天的作业我做完了 PR hari ini saya sudah selesai. Nah, bikin 做 bikin, 完 sampai selesai. Jadi bikin sampai selesai, 做完了 我答错, nah saya salah jawab. 答 jawab, jawabnya kenapa? Jawabnya salah. 答错了2道题2 soal seperti itu. Ya, lalu 否定式 negative form itu tinggal tambahin 没有 ya, 没有 tinggal tambahin 没有. Misalnya saya kelihatan 什么呢? Saya kelihatan 飞机 misalnya, kelihatan pesawat. 我看见了 dia mungkin pakai kacamata, 你看他戴的眼镜他戴的眼镜这样子的, jadinya gimana? 没看见没有看见 nggak kelihatan. 没有看见 atau enggak 我没看见 ya. 没有 sama 没是一样的ya. 我没有看见 还是说 bisa bilang juga 我没看见 itu cuman antara dipanjangin atau dipendekin doang ya. Lanjut. 否定句的补语后要去掉了. Nah, jadi kalau misalnya habis 没有 bla 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 gak ada le lagi. Ya, gak ada le lagi. 怎么说呢? 你没有听见吗? Jangan tambahin 你没有听见了吗? Kalau itu udah salah. Ya, 你没有听见吗? Anna 在叫你. Kamu gak kedengeran ya? Anna sedang panggil kamu. 这课课文我没有看懂 saya nggak ngerti. Teks ini saya tidak mengerti kayak gitu. Saya lihat 我看但是没看懂 tapi nggak ngelihatnya kayak ngerti gitu. Sambil lihat tapi lihat aja, cuman lihatnya ini nggak sampai ngerti kayak gitu loh, tidak memahami. 第六 我没有看见你的词典 saya tidak kelihatan ya kamus kamu. 这件衣服没洗干净 belum dicuci bersih ya, 没洗干净. 这道题我没做对 saya nggak kerjain benar. Nah, kerjain tapi jawabannya nggak benar kayak begitu ya, kerjainnya tidak kerjain benar. Nah, sekarang kalau misalnya dalam pertanyaan
正反疑问句形式是什么什么了没有sama ya le meyo kayak sebelumnya ya kan kamu sudah belum le meyo kamu ini udah belum le meyo kayak begitu ya 你看见玛丽了没有 kamu udah kelihatan Mali le belum nah jadi di sini itu kayak 看见 itu artinya itu kelihatan kayak gitu lihat sampai terlihat kayak gitu nah jadi di sini tuh 见 sama nanti ke bawah-bawahnya ini jadinya lihat sampai terlihat begitu loh kegiatan lihat sampai hasilnya gimana hasilnya sampai kelihatan kayak gitu kamu udah kelihatan Mali belum 看见了 udah kelihatan kayak gitu 今天的作业做完了没有 udah selesai belum 做完了没有 nah 做 kerjain tapi bisa setengah kan di sini sampai habis sampai wan ya 第二声完 jadi kerjain hasilnya sampai hasilnya itu habis sampai hasilnya habis atau selesai kayak begitu nah jadi harus pakai le meyo karena artinya tuh udah selesai kayak gitu udah ada hasilnya ya 今天的作业你做完了没有还没做完呢 ya belum selesai nomor 11这个题你做对了没有 soal ini kamu udah kerjain sampai benar belum 没做对没做对contohnya nih 我们看一下 contohnya 我们看一下这个 apa tuh namanya foto ya atau gambar 这个图片杯子里的喝完了 yang di dalam gelas udah minum sampai habis 瓶子里的 yang di botol 的没喝完 belum habis kayak begitu antara habis sama udah belum habis ya nah 这个做对了5加7是12他做对了 dia kerjanya benar hasilnya benar 是12 5加7 13错了做错了 kerjanya salah 做错了这样子呀那我们继续动词后边有结果补语又有宾语时宾语artinya itu objek ya jadi di belakang verb kalau misalkan ada kayak complement of results 结果补语itu maksudnya kayak 错对完 kayak gitu yang deskripsi adjective setelah verb kalau misalnya ada objeknya 宾语要放在结果补语后边jadi ininya setelah adjective kayak gitu jadi kan ini termasuk verb ya kan ini termasuk verb 错 ini termasuk adjective ti termasuk objek kayak begitu jadi susunannya seperti itu ya nah ini tuh contohnya misalnya kan terus 错 nah ini adjective salah kan adjektif itu misalnya yang bisa kita ukur dengan dua sisi benar salah bagus jelek atas bawah kayak gitu yang ada segala sesuatu yang ada dua sisi itu kan adjektif kan nah objek itu adalah apa barangnya apa yang jadi apa bahan yang dilakukan nah ti soalnya yang dilihat kayak gitu apa yang di ini 不能说我看题错了ini nggak bisa setelah ini beda ya ini beda apa maksudnya beda konteksnya kalau biasanya kan habis verb objek tapi di sini adjektifnya ini kayak semacam satu grup jadi mereka ini sebenarnya satu grup cuman dalam grammar dianalisis dipisah nah tapi sebenarnya mereka ini adalah satu grup nah sebenarnya mereka ini adalah satu grup kayak gitu 我看错题了 kayak gitu 不能说我看题错了 ini salah 我没看见 nggak kelihatan 我没看见 objeknya apa objeknya 你的词典我没看见你的词典 nggak bisa bilang 我没看你的词典 nah ini soalnya artinya beda ya 我没看见 artinya saya nggak kelihatan kamus kamu saya nggak kelihatan kamus kamu
我没看 saya nggak lihat. Nah, antara kelihatan sama lihat itu beda. Kalau lihat itu apa? Ya udah, berarti sedang kegiatan melihat kayak gitu. Nah, mungkin baca. Ya, di sini lihat itu lebih ke baca atau apa kayak gitu. Ya. Kalau kanjian artinya kayak kamu tahu suatu keberadaan. Kamu tahu kamusnya itu kamu kelihatan, dia lokasinya ada di sini, ada di situ, kayak gitu, kelihatan, kayak gitu. Kalau kan itu kamu buka kamusnya terus kamu baca, kayak gitu. Kan artinya ada 3. Pertama itu melihat, membaca, menonton, dan menilai, kayak gitu. 4 ya, melihat, membaca, menonton, dan menilai, kayak gitu. Nah di sini kan itu kayak udah menembus dalam, kayak gitu ya, membaca, melihat, membaca, menonton, terakhir menilai, judge, ya, judging kayak gitu. 这样子了。那动态主词了要放在结果补语的后边，宾语的前边，例如ya. Jadi le ini harus taruh di setelah apa tuh namanya? Setelah adjective. 宾语的前边 di bagian depan objek. Misalnya 我做错了2道题，我只翻译对了1个句子. Seperti itu ya. Di sini le-nya bisa taruh di paling terakhir, misalnya 我看错题了. Tapi di sini ada 量词 kata satuan. Kata satuan, 它这里有量词. Ya, kata satuan ini seperti 2呀, 1呀, 2道, 2 buah soal, 1 1 buah. Jadi susunannya kalau misalnya ada itu adalah verb, adjective, le, baru angka 1 sampai contoh angka lah ya, tulisnya 数字 angka. Habis itu 量词 habis itu 宾语 objek. Ini nggak usah tulis pakai bahasa Mandarin. Nah, 这样子 ya. 比如说我只翻译. Nah, 翻译 adalah verb. 翻译 对 adalah adjective. Ya, 对 adalah adjective. Le 数字 数字 adalah misalnya i di sini 1. Ke itu kata satuan, 1. 句子 adalah objeknya, seperti itu. Ya, oke. OK， 我们看第2结果补语上成 and 和到。The complement of result juga nih, ini juga complement of result, cuman beda ya. 上成什么到上做结果补语sebagai complement of result. Ini bukan 上 sebagai verb, tapi sebagai complement of result. 表示2个以上的事物接触到一起, mengindikasikan 2 atau lebih ya sesuatu atau benda atau peristiwa dia melakukan kontak kayak gitu. Biasanya kayak ketutup, ke apa gitu. Jadi dia nempel kayak gitu. Kesannya nempel, misalnya 关门, kegiatan menutup pintu. Terus akhirnya ketutup deh, 关上了. Jadi antara si gagang pintunya itu sama si temboknya itu melakukan kontak atau menempel kayak gitu ya. Contohnya nomor 1, 关上门吧, kayak gitu, tutuplah pintunya sampai ketutup. 请同学们合上书. Nah, 合上书 tutup bukunya sampai ketutup, sampai halaman lembar satunya dengan lembar yang di seberangnya bertempelan atau melakukan kontak satu sama lain. 现在听写 sekarang dikte, seperti itu ya. 表示一事物扶着在一事物上. Jadi ini juga apa maksudnya? Satu benda kayak gitu dia menggantung atau nempel dengan benda yang lain kayak gitu. 请在这儿写上你的名字. Misalnya di kertas, terus kita tulis nama kita, 写上. Nah, tulisan itu pasti kan
udah langsung, maksudnya apa? Udah langsung melakukan kontak, ya kan? Pasti tulisan itu udah langsung ada kayak gitu, udah langsung ada. Nah, itu namanya xie shang. Ya, shang sebagai complement of result seperti itu. Ya, habis itu yang kedua, 你穿上这件毛衣试试啊，穿上. Nah, 毛衣 di sini awalnya kan dia apa? Tapi awalnya dia di luar, tapi dia dipakai. Kalau dipakai berarti dia melakukan kontak. Habis itu kan dia 扶着, artinya dia tuh bergantung, kegantung kayak gitu, tergantung di badan kita. Kalau misalnya nama berarti dia terpapar ya, atau dia udah bener-bener ini tergantung di apa, kertas kayak gitu, di kertas kayak gitu kan. Nah, 穿上了 udah kepake nih, udah dia udah lay down kayak gitu ya, udah di ini di apa nih tempatnya, di tempat kita atau di kertas kalau misalnya nama kayak gitu ya. Jadi shang seperti itu, kayak tulis di sini, pakai, dipakai kayak begitu ya. Lanjut nomor 2, 成做结果补语成 as a complement of result. Nah, 表示动作使一种食物成为另一种食物，变化的结果可以是好的，也可以是不好的。例如， nah, 成 menjelaskan aktivitas yang menyebabkan suatu peristiwa bisa menjadi peristiwa yang lain kayak gitu. Jadi cheng itu pada dasarnya artinya itu menjadi. Nah, cheng ini maksudnya menyebabkan suatu benda atau suatu peristiwa berubah menjadi peristiwa yang lain, ling ichong ya, yang lain. 变化的结果 hasil perubahan bisa baik bisa buruk seperti itu ya, 可以是不好的。例如这篇课文这篇课文老师要我们改成叙述体ya, 叙述体 叙述体 artinya menceritakan kembali kayak gitu ya, menceritakan kembali. Nah, jadi teks ini langsung mau kita jadi menarasikan kayak gitu, menjadi format menceritakan kembali kayak begitu ya, 叙述体 ya. Nah, 第二是不是他总说是不是总说成ya, padahal ngomongnya 是不是ya, SHI tapi dia ngomong sampai 说成ya, dia ngomong jadi dia ubah jadi 是不是 kayak gitu. Nah, 是不是这篇课文老师要我们改成 diubah menjadi 叙述体 ya. 这是个我字 你写成 kamu ubah ya, kamu tulisnya salah berarti kamu tulis jadi 找字了 satu bacanya 我 satu bacanya 找 ya. 第三到做结果补语到 sebagai complement of result, 表示动作达到了目的 artinya suatu aktivitas sudah mencapai tujuannya kayak gitu, suatu aktivitas sudah mencapai tujuannya. 比如说第一，我找到了 saya sudah ketemu, cari sampai ketemu kayak begitu. Nah, 找 cari, 我找王老师 saya cari, 找 cari. Cari. 到 artinya apa? Tercapai kayak gitu. Nah, di sini ketemu kayak gitu, 找到 ketemu. Nah, ketemu. Ketemu siapa? Objeknya Wang Laoshi. 买到 beli. Beli, kegiatan beli sampai dapat kayak gitu. Nah, di sini 买 beli. Ya kan? Ini kan beli kan. Dia lagi beli. 买到 artinya barangnya udah ada di tangan dia. Udah dapat, udah sampai dapat kayak gitu, sampai dapat kayak gitu. Ya, udah di tangan dia. 买到那本书了. Berikutnya, 表示通过动作使事物达到某处，宾语为处所词语呀，宾语为处所词语。那例如
contoh ini penjelasan berikutnya tuh dia fungsinya juga bisa buat apa? Lewat suatu apa tuh namanya? Lewat suatu verb ya, lewat suatu verb membuat peristiwa berikutnya sampai ke suatu tempat. Nah, jadi objeknya ini harus objeknya tempat ya. Objeknya ini tempat. Objeknya ini kayak semacam tujuan atau tempat kayak begitu. Atau destinasi kayak gitu. Udah sampai mana kayak gitu. Misalnya 我昨天很晚才回到家, artinya pulang sampai rumah kayak begitu. Ya, 回 dari kita pulang ini baru kita bisa sampai rumah. Jadi melewati kegiatan pulang, 回 到家 sampai rumah kayak gitu. 学 melalui kita belajar, kegiatan belajar. Belajar ini sampai bab 29 ya, 29. Nah, contohnya seperti itu. Jadi ini kan maksudnya udah sampai mana gitu, kayak gitu ya. Ya memang pada dasarnya artinya sampai juga sih, ya arrive, tapi arrive, reach, kayak gitu. Nah, di sini dia reach, ya berarti ini sesuai dengan basic meaningnya seperti itu ya. 表示动作持续到某时间. Nah, kalau ini adalah waktu. Jadi waktu berlanjut sampai waktu tertentu. Tertentu ini maksudnya apa? Jadi dia ada rentang waktu. Misalnya, 星期六早上我睡到9点才起床. 睡到 tidur sampai. Nah, tau di sini berikutnya adalah waktu. Kalau waktu berarti tidur sampai jam 9 kayak begitu ya. Habis itu yang nomor 6, 我每天晚上都学到11、2点. Nah, 11、2点 artinya apa? Sampai jam 11, 12 kayak gitu. Sampai jam 11 sampai 12. Jadi rentang waktunya ini 11 sampai 12, entah 11 lewat 5 menit, 11 lewat 15 menit, kadang dia juga jam setengah 12 atau udah mau jam 12. Nah, ini 11、2点. Oke, 11、2点. Oke, 接下来我们看第三 subject predicate phrase as the attributive 呀，主谓词语做定语kata attributive. Kayaknya 我还记得 kayaknya 老师 pernah ajarin ya. 我好像有讲过 When a subject predicate phrase is used as an attributive, the is added to it. 主谓词语做定语时要加的. Nah, jadi sekarang 主谓词语 subject predicate phrase itu maksudnya apa? Nah, ini contohnya 田芳借给你的. Ini adalah subject predicate. Kayak gitu, ada subjeknya, ada predikatnya. 借 predikat kan kayak kata kerja. 借 借给你 pinjam kasih kamu. Nah, ini juga 我们现在学的 subject. Nah, ada kata kerjanya 学. Nah, 你要的 subject verb. Seperti itu ya, predikat. Nah, jadi kalau ada subject predicate phrase, nah ini adalah atributif. Kenapa? Biasanya kalau sesuatu kalau dibilang atributif itu ketika dia letaknya itu di belakang ke. Nah, 定语呢, dia letaknya itu di belakang te. 不是这个 定语 atributif. Dia itu letaknya di belakang te, simpelnya begitu. Letaknya belakang te. Nah, contohnya dalam kurung ya, 定语. 定语 ini habis itu te. Nah, biasanya yang titik-titik ini, ya titik-titik ini adalah 定语, kayak begitu. Nah, dia tuh sebelum te. Ya, sebelum te. Ini sebenarnya kita udah sering lihat juga nih, teman-teman. Tapi di teks. Kalau kalian sadar nih, misalnya, Mama, 给我的礼物. Nah, ini juga apa tuh atributif nih, cuman lose apa? Jadi lose gimana
translate-nya. Jadi Lose translate-nya dari yang ini dulu, yang ini ya, dari yang liu hadiah. Jadi hadiah yang seperti itu ya, hadiah yang mama kasih saya, seperti itu. Nah, jadi tingyu itu adalah yang di setelah yang. Kalau di sini dalam bahasa Mandarin itu dia sebelum te, seperti itu. Nah, tingyu adalah kata atributif, pelengkap gitu ya kan. Pelengkap. Nah, 前方借给你的那本书你看完了没有? Ini artinya apa? 那本书 adalah center, kata center. Kata center itu maksudnya apa? Ini yang harus kita translate dulu. Ya, buku itu yang Tianfang pinjam kasih kamu. Ya, buku itu yang Tianfang pinjam kasih kamu, kayak gitu, yang Tianfang pinjemin kamu. Nah, 你看完了没有? Kamu sudah lihat selesai belum? Nah, lihat sampai habis kayak gitu ya, lihat habis. Selesai belum? Udah lihat habis belum? Kayak gitu. Ya, ini Lose ini deh. Bisa lihat selesai belum? Kayak gitu. Nah, 第二，我们现在学的词大概。Nah, 大概 masih ingat gak? 大概 itu artinya kira-kira. Ya, 大概有1000多个。Nah, dari 词 dulu. Ya, 我们重心 kita senternya taruh di 词. Jadi mulainya dari sini dulu setelah te. Jadi kata yang kami sekarang belajar, kata yang kita atau kami sekarang pelajari. Nah, ini Lose taruh bawah dulu. Ya, 我写在下面。在这里。Yang kita sekarang pelajari, kira-kira 1000多个. Ada 1000 lebih. Ya. 你要的那本书. Nah, kita fokus dari 那本书 dulu setelah te. Objeknya dulu apa, kayak gitu. Ya. Nah, ini kayak semacam buku itu yang kamu mau. 我给你买到了. Aku udah beliin kasih kamu, kayak gitu ya. 你要的那本书我给你买到了. Buku itu yang kamu mau, aku sudah beliin kasih kamu. Seperti itu, oke? Oke, 我们谈完了 udah bahas ini, 我们再看练习部分。第一，语音这个老师给个示范呀。udah mau akhir nih. 还有人 masih 可能 yang harusnya keluar angin 他没发, dia nggak keluar angin. Kayak gitu. 比如说 antara K sama G gitu kan. K sama G. Ya. Kalau K ini bacanya 考试. Kalau G itu 故事. Kayak gitu ya. 所以我读给你们看看. 老师 baca kasih kalian lihat ya. Kita ke samping. 我们往旁边走. 考试好事故事古诗地方办法方法糟糕草包橘子句子。第二，回到了学校，回到了宿舍，回到了家，找到了人，关上门，关上电视，开门，开电视，洗完了，喝完了，读完了，对不起，读完了，看完了，买到了，听到了，看见了，听见了，看懂了，听懂了，做对了，说对了，做错了题，写错了字，
看错了时间，打错了电话。看完了没有？做完了没有？做对了没有？写错了没有？没有看完，没有做完，没有做对，没有写错。那这个第二我读一下。你看见我的词典了吗？看见了。你看见我的书了吗？看见了。你看见我的光盘了吗？看见了。你看见我的手机了吗？看见了。你看见王老师吗？看见了。你听见我说的话了吗？听见了。你听见他叫你了吗？听见了。Kalau belum ya， 没听见，没看见。第二，这道题你做对了没有？我做对了。这个字你写对了没有？我写对了。这些句子你翻译对了没有？我翻译对了。老师的话你听懂了没有？我听懂了。今天的语法你听懂了没有？我还没听懂。Misalnya kayak gitu ya。这本书你看懂了没有？我看懂了。这篇课文你念熟了没有？我念熟了。第三，今天的作业你做完了没有？我还没做完呢。这一课的录音你听完了没有？我还没听完呢。这本书你看完了没有？我还没看完呢。今天的汉字你写完了没有？我还没写完呢。这篇课文你念熟了没有？我还没念熟呢。这些衣服你洗完了没有？我还没洗完呢。明天的生词你预习好了没有？我还没预习呢。他写错了吗？没写错。他写对了吗？没写对。他回答错了吗？没答错呀，是没有回答错。他听懂了吗？没听懂。他翻译对了吗？没翻译对。他看懂了吗？没看懂。他做完了吗？没做完。第五，打开电脑好吗？关上电脑好吗？关上电视好吗？合上书好吗？打开灯好吗？OK， 现在我们来看看第三这个有几个选词呀，老师bacain dulu ya。第一，懂；第二，开；第三，成；第四，好；第五，熟；第六，错；第七，关；第八，到；第九，上。OK， 这几 blah 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 题比较难。我虽然做完了，但是不知道做对没做对。OK， nah sebenarnya triknya gimana nih? 这里ada beberapa bla 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 ti, berarti beberapa soal ini. Nah, biasanya di tengah-tengahnya itu biasanya tuh ini buat posisi apa? Posisi kata bantu bilangan, 所以我们就知道了 kata bantu bilangan untuk soal apa? 到 berarti 这几道题呀，这几道题比较难ya.虽然saya meskipun udah selesai, tapi nggak tahu kerjanya benar atau tidak benar. Ya, 第二，外边风很大 bla 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 上窗户吧这个窗户 artinya jendela. Nah, 外边风很大 di luar anginnya sangat kenceng.
Nah, jendelanya diapain? Nah, 自然就是关上呀。第三，打什么什么电脑，看看你买的光盘吧呀，光盘 CD。OK， 那这里光盘，看看你买mau lihat berarti 打什么呢？打开呀，bukan 打开电脑。第四，对不起，我看时间，我看 bla 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 时间了，所以来晚了。Nah, kenapa dia bisa jadinya datangnya telat gitu kan? Kenapa dia bisa jadinya telat? Nah, 所以 kalau dia ininya apa? 对不起 sorry. Nah, 我看什么呢？ pasti ada kesalahan. 我看错 saya salah lihat jam. Ya. 第五，这次我没考什么什么，因为考试前我病了。Karena sebelum ujian saya sakit. 这次 kali ini saya tidak bisa ujian dengan benar. Ya, 没考好，没考好。这次我没考好，因为考试前我病了。第六，你说的太快，我没听 bla bla bla， 请您再说一遍好吗？kamu ngomongnya terlalu cepat. 我没听 bla bla bla， 请您再说一遍好吗？berarti saya tidak ngerti gitu kan. Dengar sih kedengaran, tapi nggak ngerti kamu ngomong apa aja, nggak tahu. Ya, 没听懂。第七，要是不预习，上课的时候就很难听 bla 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 老师讲的语法就很难听 bla 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 讲的语法。Nah, 没听什么呢？没听懂。Ya, kalau misalnya sebelum ujian, sebelum belajar, sebelum dimulai kelas, kalau enggak 要是 ya, 要是 kalau tidak preview ya, enggak dilihat-lihat grammarnya dulu, 就很难 ya, 很难 sangat sulit mendengar, mengerti 老师讲的语法 grammar yang 老师jelasin. Oke, 第八，请大家合书。现在听写生词，那合 tutup berarti 合上 ya tutup 合上书。糟糕，这个是找字，我写 bla 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 我字了。Dari awalnya 找 terus berubah menjadi 我 berarti 我写成呀，我写成我字了。按这个音我总是发 bla 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 ang berubah beda kan. 这另一个字了 jadi sesuatu yang berbeda, jadi tulisan yang berbeda. 所以 jadi 我总是发成 saya selalu pronounce jadi ang gitu. Nah, 第11，我作业已经做完了，课文还没有念 bla bla bla呢。Nah, ini udah selesai. 这个 udah selesai kerjain. 课文还没有念什么呢？念完呢？ Ya, belum selesai dibaca. Oke, 来第下面的yang A， 看见听见。Oke, nah, 你什么什么填方了没有？kamu udah kelihatan belum？ 你看见填方了没有？ Nah, udah kelihatan 看见了他在球场看比赛呢, dia lagi sedang nonton ya, nonton pertandingan di lapangan bola. 哪个球场？篮球场 lapangan bola basket 篮球场。你看 kamu lihat. 你看你看di sini maksudnya apa? Kamu lihat gitu. Kan dia udah kelihatan. Nah, sekarang kamu lihat baik-baik kayak gitu ya, kegiatan melihat. 他在那儿呢。他在那儿呢。Ya, bla 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 了吗？bla bla bla 了吗？看见了吗？看见了吗？terus yang A bilangnya 看见了。udah kelihatan ya. Lanjut, 天方
我刚才叫你, saya tadi panggil kamu, 刚才 tadi atau barusan. 我刚才叫你, 你没 bla 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 吗? Maksudnya apa? Kamu nggak kedengaran. Kamu nggak kedengaran, 你没听见吗? Ya, nggak kedengaran, 你没听见吗? 对不起, maaf, 我没听见. 我没听见, saya nggak kedengaran. Kenapa dia nggak kedengaran? Kamu dengar. Nih, coba kamu dengar. 你听. 我正在 bla 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 音乐呢. Saya sedang mendengar. Ya, kalau mendengar pakainya 听. Kalau kedengaran 听见. 听音乐呢. Terus yang A bilang, 明天下午我想去 bla 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 电影，你去不去？nonton film. nonton film, 所以说我明天下午想去看电影呀，看电影 nonton film。OK， 今天我们要做第4，填结果补语 ，fill in the blanks with complements of result。所以我们已经知道了结果补语itu kayak yang adjective itu， ya， jadi verbnya verb biasa， 还有就是ada adjektifnya. Adjektif ini kayak misalnya 错、对、好，还是什么上、成，itu adalah complement of results. Nih, dia adjektif fungsinya itu sebagai complement of result. OK， 那现在我们来填一下第一 A， 老师这个字我写 bla 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 了吗？那这个我写 saya udah tulisnya, biasanya 我们会说什么呢？写对了吗？ kayak gitu, udah benar belum？ 这个字我写对了吗？ bla bla bla, B 没有写 bla bla bla, 你写 bla 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 了。那没有 tidak tulis apa？ 没有写对呀，没有写对。你写 bla 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 了，你写错了ya kan？没有写对 就是 artinya 你写错了 ya kan, gak tulisnya benar ya berarti artinya kamu tulisnya salah gitu, 你写错了。第二，妈妈晚饭做 bla 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 了吗？做好了吗？ udah selesai belum？ 做好了吗？ 做好了吗？ 已经做 bla 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 了，你吃 bla 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 晚饭有事吗？已经做 bla 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 了吗？ ini kan dari pertanyaan ini. Nah, biasanya nih jawabannya 已经做好了. Udah 已经做好了. 你吃 bla 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 晚饭有事吗？ kamu makan malam 有事吗？ ada urusan nggak? Berarti gimana? Habis makan malam dong ya. 吃完晚饭有事吗？我要跟同学去看电影呀。今天的作业你做 bla 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 了没有？ Nah, biasa kalau PR 我们kerjain sampai selesai ya, 做完了没有？ kerjain sampai selesai. 做完了 udah selesai nih kan? Nah, terus tanya lagi. Mama 问 做 udah bener belum? Kayak gitu. Udah kerjain sampai bener belum? 做对了没有？ Nah, anaknya bilang 不知道, nggak tahu, 不知道做对没做对. Kalau itu nggak tahu deh, ya 做对没做对. 第三，现在老师的话你能听 bla 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 吗？现在我说的话 biasanya 听，你听我的，你听懂吗？ ya 你听懂吗？ 能听懂 ya bisa ngerti, 能听懂，能听懂。第四。喂，你找谁？ kamu cari siapa？ 我找玛丽 saya cari 玛丽。 我们这儿没有玛丽。 你是62324567吗？ Nah, ini tanya nomor telepon. 这个问电话号码不是。 Nah, berarti 对不起 kesimpulannya apa? Saya teleponnya salah. Ya, 对不起我打错了 salah telepon. Ya, 我打错了。第五。昨天晚上的比赛你看了吗？ pertandingan kemarin kamu sudah nonton belum？ 我看了，但是没看apa bla bla bla。
怎么没看 bla bla bla? 我看一半di sini. Berarti iban di sini ada kata kuncinya nih, setengah. Berarti kita tahu 我看了但是没 apa ini kan sama-sama yang B kan, 但是没看 sampai habis. 没看完. Tapi nggak lihat sampai habis. Kenapa terus yang A kan ngikutin. Kenapa nggak nonton sampai habis? 怎么没看完? 我看了 udah lihat. 我看了一半. Habis lihat setengah, 肚子疼得很厉害. Ya, 肚子疼得很厉害. Perutnya sakit banget, 就去医院了. Ya. 第五，第一本书你学了吗？这个回答问题啊，misalnya 第一本书我学完了呀，我学完了呀，udah selesai， 我学完了啊。第二，第一本书你学完了吗？啊，这个也可以boleh ini juga bisa buat pertanyaan kedua, malah harusnya ke pertanyaan kedua ya. Tapi kalau pertanyaan pertama juga boleh jawabnya kayak gitu. 也可以这样说。第三。第二本书你们学了吗？啊，学了。Misalnya kalau belum gimana? 第二本书我们还没学呢。啊，第四，第二本书你学完了吗？啊，第二本书学完了，学完了呀。第二本书学完了。第五，你们学到第几课了？啊，你们学到第几课了？那现在我们ini masih di 29课 berarti 我们 udah belajar sampai 我们学到第29课了。呀，我们学到第29课了。第六，今天的作业你做完了没有？课文念熟了吗？今天的作业我做完了。今天的作业我做完了。课文 juga 也念熟了。udah bacanya udah ini nih, udah ini banget ya, 也念熟了。第七，什么时候能做完？kapan？kan tanya kapan, misalnya 明天早上应该 kira-kira 做完了呀。第八，你做完作业我们一起去吃饭好吗？这个 response 可以 boleh 好吧呀，是好的。也可以说行ya, sama aja ya. Boleh, oke, siap, bisa gitu. Ya. 第六，改错句。第一，我学这本书完了。Nah, 这个 salahnya di mana? 这个 saya belajar buku ini sudah habis kayak gitu. Ya, 应该说这本书我学完了。Jadi gitu. Apanya sih? Bukunya. Ya, bukunya objeknya dulu. Saya udah belajar sampai habis kayak gitu. 学完了. Di sini verbnya itu bukan verb ini. Dia verb sama complement of result, benar nggak? Jadi dia tuh bukan semata-mata verb doang. Jadi bisa kalau misalnya susunannya kayak gini. Soalnya dia tuh verb sama complement of result, dia bisa susunannya seperti ini. 它可以这样说。第二，我已经做了完今天的作业。di sini 我们知道哪一个是错的呢？ Nah, biasanya complement of result kan one, dia harus setelah verb. Kayak gitu kan, dia harus menempel sama verb. Karena dia adalah bagian dari verb, cuman dia fungsinya tuh sebagai kayak udah sampai mana, hasilnya di mana, kayak gitu. Berarti 我已经做完了今天的作业。我已经做完了今天的作业。第三，这个问题我错了回答。这个问题我错了回答。这个
错了 salah. 回答 jawab. Saya salah sudah jawab. Ini sih kalau Indonesia bener ya, saya salah jawab. Tapi 错呢 di sini tuh dia complement of result, malah dia terjadi duluan sebelum verb. Ya, 这个就不合理了， gak make sense. 应该说这个问题我回答 saya jawabnya salah, 回答错了 ya, 我回答错了 ya, 应该是 verb dulu baru complement of result, kayak begitu susunannya ya, verb dulu baru complement of result, verb dulu baru complement of result. OK， 第四，昨天在书店我看了我们班的同学玛丽。这个呢kurang satu sih, kurang satu complement of result. Kalau misalnya ada complement of result, lebih bagus lagi kayak gitu ya. Jadi saya ketemu atau saya kelihatan. Berarti 昨天我在这个在书店，昨天在书店，在书店 di mana？ 我看见了，kelihatan 我看见了我们班的同学，我们班的同学玛丽。OK， 昨天在书店我看见了我们班的同学玛丽。现在能听懂老师的话，现在能听老师的话，懂了。那应该都知道了呀。懂是 complement of result, di sini maksudnya hasilnya itu ngerti kayak gitu. 懂 di sini adalah complement of result. Complement of result. 所以呢, jadi 所以要怎么样呢? Jadi harus gimana? 现在 sekarang 现在能听懂了老师的话 kayak gitu ya. 能听懂 boleh kayak gini, 能听懂了老师的话，也可以说了nya taruh di akhir. 现在能听懂老师的话了，现在能听懂老师的话了。第六，明天我吃早饭就去买票. Di sini kurang sesuatu. Besok saya makan pagi langsung pergi beli tiket, cukup 票 tiket. Nah, ini kurang yang namanya apa yang duluan selesai ini habis itu ke sini kayak gitu kan. Berarti 明天 pakai le dulu. 我吃了早饭 kayak gitu. Setelah ini, setelah makan pagi 就去买票. Nah, di sini nggak boleh tambahin le lagi. 为什么呢? 因为明天 tuh besok. Ya, itu kayak belum terjadi, 这个还没发生, 所以 susah mau tambahin le. Ya, le itu kayak misalnya 昨天 lah, atau 今年 lah, atau apa itu bisa tambahin le. Itu tambahin le, 这个就不用了, karena 明天 besok. Ya, 明天 selalu kalau bilangnya 明天 berarti dia ngomongnya sekarang, dia ngomongnya 今天 kayak gitu. Ya, jadi 他说明天 kayak gitu.